sure. Unsay mo papalit na ako? Kusgi, di ko kabati. Unsan sa? Ana ba ka ganina, please? Please. Balloon. Sige, palit na. Ayi di ay. Unsa man papalit ni mo ayi? Please, aye. Unsa man? Rainbow cake. Chocolate. Sige, si ayi na lang palit rainbow cake, ha? Ako lang balloon. Mami. Tanawa, mami, asin. Unsa? Oh, unsa man na? Uy, ungo na. Di ko kita, layo na kaayo. Unsa man? Story daw, be? Unsay nahitabo? Tago. Tago, mami, asin. Oh, tago lang ko, tago ko. Tago ko. Tago po ka, Blush. Tago. Agoy! Nay. Tabunan ako niyo. Ayaw ko tabunin! Ayaw. Kita, mami, asin. Kita. Let's get love. Parang pa. Let's get love. Parang pa. Ate, masarap yun mag-banana bread. Thank you. Thank you sa bili ni cake. Thank you, ate. Masarap. Birthday to you. Kantawa. Birthday to you. Yay! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you. Sige na! Sige, 1, 2, ready, go! Hindi dyan, dun sa, ito sa baba. Ito, pindutin mo yan. Kontra ang patiya. Ayaw ng mga creeps. Sige siya. Patay na! Sarap. Sarap din. Sarap. Flying kiss ka kay ate. Thank you. Nakita, banana ha? Sarap ate. Blush, anong work ni Mami? Call? Hindi. Call? Mami, magtusok ka sa crayon. Sige na ko. Doctor. Anong work ko? Call? Call? Center? Sir? Agent. Hindi. Call? Yun, tapos na. Call center agent. Yun.